नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर ओडिया बहु चैनल आ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को ए वीडियोटारे मोर आज ब्लॉग गोटे छोटिया ब्लॉग बनई वीडियोटा आमर गोटे अमेरिकार गोटे नातुणी आसी छोट नातुणी तार ये जन्मदिनटा सेलिब्रेशन होची एटा होची भुवनेश्वर मे फेयर होटेल एथिरे ता जन्मदिन रे केक कटाई आमर होची जॉइंट फैमिली बड़ परिवार आमर एठी झियो पुओ बहु सबु भाई सबु बहु माने समस्ते एकाठी होइछन्ती आ केते धूमधाम रे देखंतु जन्मदिनटा हेची पालन हेची एठी आमे पहुंच सरलनु एबे होटेल रे देखंतु ए होची हमर कोनी बेबी ए होची नातुणी हमर छोटो नातुणी ए अमेरिका रे जन्म होइतिला एठी के आछि तार गोटे जन्मदिन ए फास्ट जन्मदिनटा एठी सेलिब्रेशन हबो तेनु करी से आसीची ओडिसा को आमे ता जन्मदिन रे समस्ते एकाठी हेतलु देखंतु तार ता मामा नै के आछि ता झियो को एबे आसिले होटेल को आसिले ए देखंतु टे केक मध्य सजा हे कि तार थुआ हेची कटा हबो तार होची ए वर्ष माने प्रथम तार जन्मवार्षिकी पालन होची जन्म ताको एबे 1 ईयर हैला हमर होची बहुत बड़ फैमिली प्राय 40 पाखा पाखी मेंबर हो गेलेनी एथिरे भी 2-3 जण झियो मो झियो भी आसिनी ता देह भल नै आउ 2 जण झियो भी आसिना दे किछि फैमिली प्रॉब्लम अछि सेत पे आस पर ना दे एबे जन्मदिन वीडियो एन्जॉय करू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଲିଛି ଏବେ ଖାଇବା ଖଟି ସବୁ ଯାଆ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ତାପରେ କେକ୍ କଟାକଟି ବି ସବୁ ସରି ଆସିଛି ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ପରିବାର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଏଠି ଅଛି, ଆମ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଏଠି ମିଠା ଖାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ମୋର କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା, ଆମ ପରିବାର ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ, କେତେ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆସିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।